हाँ जी मिस्टर नादिर साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह आपको इज्जत दे। कहाँ से कॉल फरमाया मेरे भाई आपने? आमीन सर, मैं सखर से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, सिंध से। जी जी। सबसे पहले तो आपसे मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा इजहार करता हूँ। इश्क़ अल्लाह आपको मौला सलामती दे। अली अलैहिस्सलाम से आप भी सरशार हैं, और हमारे हक़ में भी दुआ फरमाइए कि हमें भी मज़ीद इस इश्क़ में तरक्की अता हो। इलाही आमीन। दूसरी ये गुजारिशात करनी थी कि मुझे बेहद खुशी है कि पहली मर्तबा मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैंने और लिबास पहना हुआ था, लेकिन आपकी तरह अभी अभी मैंने लिबास चेंज कर लिया कि खूबसूरत लग रहे हैं आप खूबसूरत थे आपकी और तरह मैं भी खूबसूरत नज़र मजीद आऊँ। खूबसूरत बन गए। माशा मैंने ये आपकी मोहब्बत में लिया था, जब आपको इस तरह पहने हुए देखा उसी माशा वक़्त मैं लेके आया था। पहले कभी ज़िंदगी में माशा। मैंने ये लिबास नहीं पहना। अल्लाह आपको सलामती दे मेरे हसन साहब, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। भाई। जी मैंने फर्स्ट टाइम पिछले साल आपका प्रोग्राम देखा, और मुसलसल अब देखता आ रहा हूँ। हम्म, यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जी हमारे इलाके में एक शख्सियत है, अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला जरवार। हम्म, शायद कभी किसी ने इस आलिम का तज़किरा आपके साथ किया हो। वो पहले अहले जी हदीस थे, जी। और वो फिर शिया अच्छा, हुए थे वो मुनाजरा हार वो के। वो पैदाइशी शिया नहीं है? नहीं, वो मैं थोड़ा सा बस माशाल्लाह। 1 मिनट में उसका तारुफ करूंगा कि जी वो माशाल्लाह, अहले सुन्नत बड़ी से बात। अहले हदीस में थे, यानी वहाबी जो थे ना। जी जी। आप ज़्यादा जानते हैं। हम्म, उसका तज़किरा करने का एक ख़ास मकसद है, जो मैं आखिर में बयान करूंगा। बिस्मिल्लाह। ये शख्स जब शिया हुआ तो पहले तो ठीक था। बाद हम्म, में दूसरे शिया, सब शिया पे फतवाएं लगाने लगा कि ये जो शिया हैं ये गाली शिया हैं, और सही शिया मैं हूँ। हम्म, और खुसूसन जब आपका तज़किरा किया मैंने उसके साथ, तो वो कहने लगे कि ये तफवीज़ी शिया है, और मतलब जहन्नमी शिया है, और अल्लाह यारी कोई सही शिया नहीं है। हम्म, बहरहाल बहुत सारी बातों पे मैंने उसे कहा कि देखें अब्दुल्ला साहब, मैं एक तालिब इल्म हूँ और इल्म हासिल कर रहा हूँ। बावजूद इसके भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे आएँ, अल्लाह यारी साहब से एक या हम्म, दो चीज़ों पे आप डिस्कस करें। अगर आपने कहीं भी कोई अच्छी बात की, तो मैं अपनी जेब से पाकिस्तानी 1 लाख रुपए आपको इनाम दूंगा। सही। तो वो आ नहीं रहे थे। अभी जी आपसे गुजारिश करने का मेरा ये मकसद है कि आप उन्हें बताएं कि नादिर अली आपको चैलेंज कर रहे हैं, और आपको 1 लाख रुपए दे भी रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी उसकी 4 महीनों की कमाई बनती है। तो वो सही। आपसे क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि आपके पीठ पीछे वो आपको जहन्नमी भी करार दे रहे हैं, हम्म। और आपको तफवीज़ी शिया शुमार करते हैं, और हमें वो गाली शिया कहते हैं। तो अर्ज़ यह है अल्लामा जुरवार साहब के खिदमत में कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इज़्ज़त आफ़ियत दे। माशाअल्लाह बड़ी बात है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के दामन को छोड़कर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़हब में आए। मेरे इस हक़ीर के मुतल्लिक़ अगर आपके ज़हन में ये कोई ऐसी बात है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, मैं तफवीज़ी हूँ, तो या आप मुझे ये यकीन है कि आपको गलतफ़हमी है। इंशाअल्लाह इन गलतफ़हमियों का इज़ाला तब होगा कि आप मेरे सामने मेरे गलतियों का निशानदेही करें। और मैं नहीं कहता कि मुझ में गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं तफवीज़ी नहीं हूँ, मैं तफवीज़ का कायल नहीं हूँ। मेरे फ़ारसी ज़बान में एक पूरा सीरीज़ है, लम्हाअतुल वईज़ फ़ी इब्तालिल मुग़ालाति बिल उलूहियत व तफ़वीज़। मेरा पूरा बहुत ज़्यादा तब 1 साल 1 डेढ़ साल तक मैं इसी सीरीज़ दिया कि मैं तफ़वीज़ को मैं क्यों नहीं मानता। तो अर्ज़ यह है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तफ़वीज़ के मुतालिक आपकी बात बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हो सकता है मुझ में गलती हो, जो आपको पता है मुझे नहीं पता। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस प्रोग्राम में आएंगे, ज़िक्र करेंगे। मैंने तो आपके मुतालिक कोई रिसर्च तो नहीं की, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने बस लोगों में इंटरनेट वगैरह में आपका नाम देखा था कि कोई बुज़ुर्ग आदमी है सिंध में, जुरवार नाम है उनका। मुझे तो नहीं मालूम कि आप कैसे आदमी हैं, मुझे ये पता नहीं था कि आप पहले एशिया नहीं थे। बहरहाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे सीखेंगे, और अगर मुझ में कोई खामी है तो आप इंशाअल्लाह निशानदेही करेंगे, और अल्लाह ने तौफीक दे तो उसका इस्लाह करेंगे। तो हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, वो आपको इनाम भी दे रहे हैं। नादिर अली साहब आपको कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनके इनाम को आप लेना चाहें तो अच्छी बात है, एक मोमिन का हदिया होगा आपके लिए, और सब इतने लोगों को आप इरशाद करेंगे। तो फिर आइए इंशाअल्लाह कोई इल्मी गुफ्तगू करते हैं।
میں ان کا منتظر ہوں. پیغام ہم نے دے دی نادر علی صاحب, اب انتظار کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. دوسری سر میری یہ گزارش تھی کہ جمعہ نماز جی. پہ اسے میں نے بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ مجھ سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کریں اگر جمعہ نماز غیبت امام زمانہ میں, کیونکہ آج شاید آپ کے اس پروگرام کا یہی موضوع تھا, لیکن جتنے بھی میں نے پچھلے دوست دیکھے ہیں تو انہوں نے موضوع پہ بات نہیں کی ہے. میں نے عبداللہ کو کہا تھا, جروار صاحب کو, کہ جمعہ نماز پہ مجھ سے بات کر لیں تاکہ ایک دوسرے کی ہم اصلاح کر سکیں. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی, اگر آپ غلط ہیں تو وہ مجھ سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں. اور وہ جواز یہ بتاتے ہیں کہ آپ چھوٹی عمر کے ہیں, میں بڑی عمر کا ہوں. تو یہ تو ایک ٹوکنے والی بات ہوگی کہ علم میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ سے میں 2 چیزوں میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. پہلی یہ کہ نماز جمعہ مولا علی علیہ السلام ثلاثہ کے دور میں کہاں ادا کرتے تھے, اور جماعت ہوتی تھی یا تقیہ تھا, کیا تھا, یہ ساری چیزیں اگر آپ ابھی تھوڑا سا بیان کر دیں تو میری رہنمائی ہو جائے گی. کہ وہ نماز جمعہ پڑھتے بھی تھے یا نہیں پڑھتے تھے, یعنی احادیث میں مذکور نہیں. اگر پڑھتے تھے تو لازمی بات ہے کہ وہ خلفاء کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے, وہ خود امام وقت ہے. اگر وہ اپنے اصحاب خاص کے ساتھ گھر میں پڑھتے ہوں گے یا باہر کہیں پڑھتے ہوں گے یا اعجاز کے ساتھ کسی اور سرزمین میں جا کر پڑھتے ہوں گے, اس کا ہمیں ذکر نہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے نماز جمعہ کیسے پڑھتے تھے. اور حال کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ خلفاء کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. دوسری گزارش یہ کہ مولا علی علیہ السلام قرآن مبین پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. ایک آیت تو ایسی ہے جس پہ سوائے مولا علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. تو یہ جو نماز جمعہ کی سورہ ہے اس پہ بھی ظاہر ہے مولا علیہ السلام عمل کرتے ضرور ہوں گے. تو وہ نماز مولا علی علیہ السلام نہیں جمعہ کی پڑھ رہے تھے یا کوئی ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے کتابوں میں ذکر نہیں ملتا. امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جب رہائی ہوئی تھی تو مدینے میں نماز ادا کیا کرتے تھے جمعہ کی. شاہ امام محمد باقر کی میں 11ویں امام تک تمام ائمہ کے بارے میں یہ ایک ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. تو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق عرض یہی ہے کہ وہ ان کا حکم یہی ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. ابھی میرا اسپیچ باقی ہے نا اگلے اسی موضوع پر, کل ہو سکتا ہے کل ہی کر لیں, اگر کل نہیں ہوا تو نیکسٹ اسی سیریز میں آپ انتظار کریں, یہ سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. وقت سے پہلے میں اس پہ انشاءاللہ اس پہ سر میں آپ سے یہ دست بستہ بہت زیادہ زور کے ساتھ گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کو اسی مہینے میں جتنے زیادہ پروگرام ہو سکتے ہیں کلیئر ضرور کیجئے گا, کیونکہ میں نے آپ کے ایڈمن صاحب سے تقریباً 6 مہینے سے منتیں کر رہا تھا کہ اس موضوع پہ پروگرام رکھیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے, اور الحمدللہ آپ نے ہماری سن لی. تو اس پہ ضرور پروگرام کیجئے گا. آپ حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ آ جائے گا. اوکے, سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. لاسٹ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں اظہار کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سدا شاد و آباد فرمائے. نیک دعاؤں میں مجھے حقیر کو ضرور یاد رکھا کریں. اللہ آپ کو عزت دے, طول عمر دے, اللہ آپ کے حوائج پر آور دے بخیر فرمائے. تھینک یو سر, تھینک یو میرے بھائی. آمین. تھینک یو سر. الہ عزت.